Alors bonjour chers élèves, cet exercice est adressé aux premières bac lettres. Voilà, exercice, voici l'énoncé de l'exercice. On considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à x carré moins 2x plus 2. Première question, calculer f de 0, f de 1 et f de 2. Deuxième question, calculer limite f de x quand x tend vers plus l'infini et limite f de x quand x tend vers moins l'infini. Puis la troisième question, on nous demande de montrer que f' de x est égal à 2 facteurs x moins 1 pour tout x appartenant à R. نعاود بالعربية باش الناس اللي ما كتفهمش الفرنسية بزاف يفهموني. On considère la fonction f هي نعتبر الدالة f définie sur R يعني معرفة على R يعني مجموع التعريف ديالها هي R باش par B f de x تساوي calculer احسب f de 0 f de 1 و f de 2 احسب limite f de x عندما x تقترب من بلس الانفيني و limite f de x عندما x تقترب من موال الانفيني ثم نبين أن مشتقة لا dérivée f' de x تساوي جوج عامل x ناقص 1 لكل x ينتمي إلى R. On va répondre. C'est facile, c'est pas dur. Donc pour la première question, on nous demande de calculer f de 0. C'est-à-dire on va remplacer x par 0. سنعوض x بصفر. f لصفر تساوي x نعوضها بصفر صفر au carré ناقص جوج في صفر زائد 2 كم تساوي. Alors 0 carré c'est 0. 2 fois 0 c'est 0. Plus 2. Donc c'est égal à quoi? f de 0 تساوي 2. سهلة. f مازال السؤال باقيين الآخر. دابا f د 1 حاولوا ديروا بوز وديروا راسكم جاوبوا راسكم بعد عادوا وشوفوا التصحيح صافي. f د 1 تساوي 1 au carré ناقص جوج في 1 زائد جوج. إلا حسبناها 1 au carré هي 1 جوج في 1 هي جوج زائد جوج مشات ناقص جوج مع جوج بقات 1. دونك f د 1 تساوي 1. شحال هي f de 2؟ نفس الطريقة نعوضو x ب 2 هي 2 مربع ناقص 2 في 2 زائد 2 كم تساوي؟ هاد 2 مربع هي 4 جوج في جوج هي 4 زائد 2 مشات 4 مع ناقص 4 تساوي 2 يعني f de 2 تساوي شحال؟ 2 مشات بقات غير 2. فوالا. السؤال الثاني يطلب منا on doit calculer limite f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc deuxième question, calculer limite f de x quand x tend vers plus l'infini. Limite f de x quand x tend vers plus l'infini شحال كتساوي. Alors هنا c'est un polynôme. C'est un polynôme. هذه حدودية. Donc on prend le monombre du plus haut degré. ناخذ الحد ديال أكبر درجة. أكبر درجة هي x carré. Donc هي limite ديال x carré. عندما x تؤول إلى plus l'infini. Plus l'infini مربع هي plus l'infini في plus l'infini هي plus l'infini. إذا النتيجة هي plus l'infini. و limite quand x tend vers moins l'infini d'abord. Quand x tend vers moins l'infini. بالمناسبة هنا كنكتبوا لي هاد x سهم يعني x تقترب من plus l'infini. X s'approche de plus l'infini. C'est une flèche. X flèche moins l'infini de f de x تساوي حتى هي moins l'infini plus l'infini دائما كناخذوا الحد ديال أكبر درجة. On prend le monombre du plus haut degré. Donc c'est x tend vers moins l'infini de x carré. moins l'infini أس عدد زوجي كتعطيني plus l'infini. بحال شي عدد سالب أس يعطينا plus l'infini. كون كانت أس عدد فردي نديرو moins l'infini ولكن بما أنه أس عدد moins l'infini مضروبة في moins l'infini تبقى moins l'infini. تبقى تولي plus l'infini. لأن الموان في الموان هي plus. السؤال الثالث montrer que f' de x est égal à 2 fois x moins 1. Alors quel que soit هذا الأ مقلوبة يعني quel que soit مهما يكن quel que soit x appartenant à R f' de x تساوي
نديرو لا ديريفي x كاري بريم ناقص 2x نقدروا نديروها بريم نقدروا نديرو حتى هي بريم زائد 2 بريم x كاري كنت ذكرت لكم ديك المره قلت لكم شفنا في الدرس بان x كاري لا ديريفي ديالها هي 2x غتشوفوا داك الطابلو x كاري لا ديريفي ديالها هي 2x x أس 3 لا ديريفي ديالها هي 3x أو كاري x أس 4 لا ديريفي ديالها هي 4x أس 3 x أس 6 لا ديريفي ديالها هي 6x أس 3 دونك هادي نهبطو الجوج ونخليو x أس 2 ناقص 1 اللي هي أس 1 اللي هي x 2x على شكل ax سو لا فورم ax ax لا ديريفي ديالها هي a دونك هي ناقص 2 ولا ديريفي ديال 2 c'est une constante عدد ثابت العدد الثابت لا ديريفي ديالو هي 0 دونك بلس 0 دونك هي 2x moins 2 نعملو ب 2 on factorise par 2 on trouve 2 fois x moins 1 donc voilà on a répondu à toutes les questions maintenant après les questions on va voir d'autres questions la vidéo prochaine d'accord au revoir